Sutra, 31. jula, Srpska pravoslavna crkva molitveno obeležava uspomenu na dvojicu svetih mučenika, svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakinta. Da li se u vašim domovima sprema nešto posebno za noć uoči velikih praznika ili jeste li ikada prisustvovali trenutku kada se čitavo jedno mesto podigne na noge zbog nečega što izgleda kao čisto čudo? Podelite u komentarima vaše običaje, napišite nam iz kog kraja pišete, lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i porodicom i ostanite sa nama do samog kraja, jer ono što vas očekuje u nastavku u potpunosti menja način na koji posmatrate istoriju, veru i nevidljive sile koje prepliću naš svakodnevni život. Dakle, sutra 31. jula pravoslavni vernici Srpske pravoslavne crkve i hrišćani širom sveta stupaju u jedan od najtajanstvenijih i duhovno najsnažnijih dana u čitavom crkvenom kalendaru. Dok se većina ljudi priprema za kraj meseca i svakodnevne obaveze, retki znaju kakva je zapravo duhovna drama i nevidljiva borba odvijaju uoči ovog datuma. Sutra slavimo dva velika svetitelja, dva div junaka, vere čija imena u narodu izgovaraju sa dubokim strahopoštovanjem i čije spominjanje prema drevnim verovanjima doslovno briše strah, goni zao duh i staje na put nevidljivim silama mraka. Reč je o svetom mučeniku Emilijanu i svetom mučeniku Jakintu. Ali zašto se ovi svetitelji u narodu nazivaju ljutim svecima? Kakva je to tajanstvena nit koja njihova imena spaja sa najstrašnijim letnjim praznicima, Ognjenom Marijom, Svetim Ilijom, Blagom Marijom i Svetim Pantelejmonom? Iz kojih razloga stariji ljudi u južnim i istočnim krajevima Srbije, pa sve do Kosova i Metohije, veče uoči ovog dana ne spavaju mirno ako ispred kućnog praga ne zapale osušeni bosiljak i ne iznesu sveti tamjan na vetar? Koja je to tajna pogača bez kvasca koju domaćice mese u ranim jutarnjim satima i zašto verovanje kaže da majke sutra ni po koju cenu ne smeju da kupaju decu napolju i što je i najvažnije, kakva se to neverovatna, spektakularna istorijska drama odigrala u 4. veku u drevnom gradu Dorostolu na obali Dunava i gradu Amastridi. Kako je jedan skromni rob, mladić po imenu Emilijan, uzeo teški gvozdeni čekić u ruke, ušao sam u noć u paganski hram prepun zlatnih i mramornih idola i napravio potez koji je uzdrmao čitavo Rimsko carstvo. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 31. jula po novom kalendaru, odnosno 18. jula po starom julijanskom kalendaru, molitveno obeležavaju uspomenu na dvojicu svetitelja čija su stradanja ostavila neizbrisiv trag u hrišćanskoj istoriji. Iako se u savremenom kalendaru njihova imena ponekad tiho spominju pored velikih praznika, teološki i narodni značaj svetog Emilijana i svetog Jakinta izuzetno je velik. U pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji letnji period od kraja jula do polovine avgusta obeležen je serijom praznika koji se u narodu nazivaju ljutim svečevima ili praznicima zaštitnika od prirodnih stihija. U tom nizu nalazi se sveta velikomučenica Marina, u narodu poznata kao Ognjena Marija koja se praznuje danas 30. jula. Zatim sveti prorok Ilija koji se obeležava 2. avgusta, sveta Marija Magdalena odnosno Blaga Marija 4. avgusta i sveti velikomučenik Pantelejmon koji se slavi 9. avgusta. Sveti mučenici Emilijan i Jakint nalaze se u samom središtu ovog duhovnog i narodnog ciklusa. Narodno verovanje spaja ove svetitelje u zajedničku zaštitničku sferu, verujući da oni upravljaju vatrom, gromovima, olujama
i gradonosnim oblacima koji u letnjim mesecima mogu u potpunosti uništiti plodove višemesečnog ljudskog rada. Zbog toga se večeras, uoči 31. jula, u mnogim krajevima, naročito u ruralnim i tradicijom bogatom delovima južne i istočne Srbije, sprovode specifični pripremni običaji. Osnovni cilj ovih običaja jeste umilostivljenje svetitelja i prizivanje božanske zaštite na dom, ukućane, stoku i useve. Kako prenose etnološki zapisi i narodna predanja sa terena, veče uoči praznika nosi posebnu duhovnu atmosferu. Domaćini i domaćice preduzimaju niz koraka kako bi osigurali da njihov dom bude zaštićen od udara groma, požara i destruktivnih vetrova. Jedan od najrasprostranjenijih običaja jeste paljenje osušenog bosiljka i iznošenje svete smolaste materije, tamjana, ispred kućnog praga ili na vetrovita mesta u dvorištu. Bosiljak, koji u pravoslavnoj tradiciji simbolizuje božansku blagodat i prisustvo Duha Svetoga, pali se tako da njegov mirisni dim ide prema nebu i na sve 4 strane sveta. Stariji meštani veruju da ovaj specifični dim pravi nevidljivi zaštitni štit oko imanja, odbijajući nakupljene gradonosne oblake i zao duh koji sa olujom nastupa. Pored paljenja bosiljka, izuzetno važan segment narodne prakse uoči i na sam dan praznika odnosi se na stroge zabrane i zapovesti o ponašanju. Postoji verovanje da se na dan Svetog Emilijana i Svetog Jakinta ni po koju cenu ne smeju obavljati teški fizički poslovi u polju. Rad na njivi, žetva, košenje ili sakupljanje sena na ovaj dan smatrani su direktnim izazivanjem gneva svetitelja. Narod pripoveda da svetitelj koji je sam postradao u ognju, pretrpeo strašna paljenja, može da se naljuti i pošalje munju koja će u sekundi zapaliti sveže složeno stogove sena i spaliti useve na korenju. Asocijacija između mučeničkog stradanja u ognju i prirodne vatre u narodnoj svesti stvorila je čvrst kanon nedelanja u polju. U pojedinim selima na istoku Srbije sačuvan je poseban kulinarsko-obredni običaj. Domaćice rano ujutru mese posebnu pogaču. Ta pogača pravi se bez upotrebe kvasca, isključivo od čistog brašna, vode i malo soli, čime se naglašava njena posna i čista priroda. Nakon što se pogača ispeče, ona se posvećuje svetitelju kratkom kućnom molitvom, a zatim se lomi na delove i deli komšijama, prolaznicima i ukućanima uz ritualne reči. Za zdravlje i od ognja da čuva. Ovaj čin deljenja hleba simbolizuje zajedništvo, milosrđe i uzajamnu zaštitu cele seoske zajednice. Također postoji verovanje vezano za najmlađe članove porodice. Majke u seoskim sredinama na ovaj dan paze da ne kupaju malu decu u spoljašnjim uslovima, na otvorenom prostoru ili napolju ispred kuće ako duva vetar. Starije žene prenose verovanje da na dan praznika duh svetitelja i nevidljiva božanska sila prolazi između kuće i preko imanja, te da dete izloženo tom vetru može zadrhtati, odnosno dobiti iznenadnu groznicu, strah ili noćne nemire. Iz tog razloga deca se sklanjaju u unutrašnjost doma gde se održavao mir. Posebno mesto u narodnoj i crkvenoj praksi 31. jula zauzima podvig posta i molitve za isceljenje od psihičkih i duhovnih tegoba. Veruje se da je ovaj dan izuzetno pogodan za sve one koji pate od nesanice, noćnih mora, hroničnog straha, anksioznosti i duševnog nemira. Iako po zvaničnom crkvenom tipiku ovaj datum često ne pada u vreme 4 velikih godišnjih postova, niti nužno pada u posne dane sredu i petak,
U narodu postoji duboko ukorenjena tradicija dobrovoljnog, strogog, postnog zaveta. Posebno na prostoru Kosova i Metohije stariji ljudi na dan posvećen Svetom Emilijanu i Svetom Jakintu drže takozvani suhojedni post. Tokom čitavog dana konzumiraju samo čist hleb i vodu. Posvećuju svaki sat molitvi za zdravlje i unutrašnji mir svojim porodicama. Da bismo u potpunosti razumeli zašto ovi svetitelji uživaju ovoliko poštovanje i zašto je njihova žrtva ostala zabeležena u crkvenim analima, moramo se detaljno vratiti u istorijske okolnosti IV. Veka, u vreme kada je hrišćanstvo prolazilo kroz jednu od svojih najtežih i najdramatičnijih faza. To je bilo doba vladavine rimskog cara Julijana, istoriji poznatog pod nadimkom Julijan Odstupnik ili apostata. Car Julijan, rođak cara Konstantina Velikog, koji je milanskim ediktom 313. godine dao slobodu hrišćanima, odlučio je da preokrene tok istorije. Odrekavši se hrišćanske vere u kojoj je odrastao, Julijan je postavio sebi cilj da po svaku cenu obnovi stari paganski kult, očisti carstvo od hrišćana i vrati obožavanje idola. Širom provincija Rimskog carstva poslate su stroge carske naredbe i dekreti. Svaki upravnik, gradonačelnik i carski namjesnik dobio je jasna uputstva. Hrišćanska vera mora se iskoreniti. Hramovi obnavljati, a svi koji odbiju da prinesu žrtve paganskim božanstvima moraju biti izloženi najsurovijim kaznama, mučenjima i pogubljenjima. U takvoj atmosferi straha i opšteg progona u trakijskom gradu Dorostolu, na mestu gde se danas nalazi grad Silistra u Bugarskoj, uz samu obalu Dunava, živeo je mladić po imenu Emilijan. Emilijan je bio rodom Sloven, mladić izuzetne fizičke i duhovne snage, ali po svom društvenom statusu bio je rob u kući lokalnog rimskog gradonačelnika. Unutar domova rimskih velikodostojnika hrišćanska vera se morala strogo kriti, te je Emilijan bio tajni hrišćanin. Njegova pozicija roba činila ga je potpuno bezglasnim u pravnom i društvenom sistemu tog vremena, ali njegova vera i unutrašnja sloboda bile su nesalomive. Istorijski izvori i crkvena žitija beleže da je u Dorostol stigao specijalni carski izaslanik sa zadatkom da sprovede carevu volju i očisti grad od sledbenika Hristovih. Carski izaslanik je po dolasku organizovao široku istragu i pretrese, međutim, na njegovo veliko iznenađenje u gradu nije pronašao ni jednog čoveka koji bi se javno izjasnio kao hrišćanin. Stanovnici su se iz straha povukli, tajno se moleći u svojim domovima. Presrećan zbog onoga što je smatrao potpunim trijumfom paganstva i uspehom svoje misije, carski izaslanik je odlučio da priredi masovno slavlje i veliku gozbu za sve građane Dorostola. Naredio je da se u svim idolopokloničkim hramovima prinesu bogate žrtve, da se ograde i oltari ukrase, a da se na gradskim trgovima i ulicama danonoćno pije, jede i slavi u čast paganskih bogova. Dok je grad tonuo u pagansko pijančenje i dok su se sa trgova čuli uzvici u čast nemih kipova, mladi rob Emilijan nije mogao da mirno posmatra to stradanje. Njegova duša bila je duboko povređena i ogorčena nasiljem i nepravdom koju su činili prema istinskom Bogu. U noćnim satima dok je slavlje trajalo, a straže u hramovima oslabile zbog alkohola, Emilijan je doneo odluku koja će promeniti sve. Uzeo je težak gvozdeni čekić, odnosno malj, i sam samcat krenuo kroz tamne gradske ulice. Ušao je u glavne paganske hramove,
Popeo se na oltare i u sred mraka počeo gvozdenim udarcima da razbija mramorne, kamene i bronzane kipove idola. Sa velikom snagom premetao je oltare, lomio sveštene svetiljke, rušio postolja i pretvarao paganska svetilišta u gomilu šuta i prašine. Kada je završio svoj čin, Emilijan se neprimećeno povukao. Sutradan ujutru, kada su paganski sveštenici i carski činovnici ušli u hramove, zatekao ih je potpuni užas i zaprepašćenje. Mramorne glave njihovih navodnih bogova ležale su razbijene na podu. Oltari su bili srušeni, a gradom se u sekundi proširila vest o nezapamćenom činu. Nastala je opšta pometnja, bes i panika. Carski zaslanik van sebe od besa, zbog uništenja hrama i narušenog autoriteta, naredio je hitnu potragu za počiniocem. U opštoj hajci i žurbi da se pronađe krivac, vojnici su na ulici blizu hrama ugledali jednog nesrećnog seljaka koji je mirno prolazio tuda sa svojim dobrima. Bez ikakvih dokaza, razjarena masa i vojnici skočili su na tog nedužnog čoveka, ubeđeni da je on rušitelj. Počeli su nemilosrdno da ga tuku, vuku po prašini i pripremaju za trenutno pogubljenje. Sveti Emilijan je iz daljine posmatrao taj prizor. U tom sudbonosnom trenutku pred njim se otvorio izbor kakav se retko stavlja pred čoveka. Mogao je da ćuti, da se sakrije među ostale robove i sačuva sopstveni život. Nikada niko ne bi saznao da je on bio taj koji je razbio idole, a uništenje paganskog hrama ostalo bi delo o kojem bi se pričalo. Međutim, Emilijanova svest nije mogla da prihvati da nevin čovek strada zbog njegovog podviga. Drevni spisi prenose reči koje je Emilijan u tom trenutku izgovorio u svojoj duši. Ako ja sakrijem svoje delo, kakva mi je korist od toga što učinih? Neću li se naći pred Bogom kao ubica nevina čoveka? Bez oklevanja Emilijan je istrčao pred razjarenu gomilu i carskog izaslanika. Glasno i neustrašivo je povikao da puste nedužnog seljaka, istupivši napred sa rečima da je on i niko drugi lično srušio i samleo paganske kipove. Carski izaslanik, iznenađen i zapanjen hrabrošću jednog skromnog roba, razjareno ga je upitao: ko te je nagovorio i ko ti je naredio da učiniš tako strašno delo? Mlad Emilijan mu je uspravno i bez trunke straha odgovorio rečima koje su ostale urezane u hrišćansku istoriju. Bog i duša moja zapovedili su mi da srušim ove mrtve stubove koji vi nazivate bogovima. Ovaj odgovor doveo je vladara do ludila. Odmah je izrečena presuda. Sveti Emilijan je presuđen na najteža mučenja. Rimski vojnici su ga položili na zemlju i počeli nevoljno i surovo da ga šibaju teškim bičevima sa metalnim kukama. Njegovo telo bilo je prekriveno ranama, a žitije beleži da je Emilijan sve te muke podnosio u potpunoj tišini i miru, moleći se Bogu i ne pokazujući mržnju prema svojim dželatima. Videvši da bičevanje ne lomi njegovu veru niti ga primorava da se pokloni preostalim idolima, sudija je izrekao konačnu kaznu: smrt spaljivanjem u ognju. Na gradskom trgu podignuta je velika lomača. Naložena ogromna vatra i mladi Emilijan je bačen u sred razbuktalog plamena. Međutim, u tom trenutku dogodila se velika i neobjašnjiva stvar koju prenose svi crkveni i medijski izvori koji su se bavili ovim događajem. Oganj koji je trebalo da u sekundi sagori mladog mučenika, odjednom se razdvojio. Plamen nije dotakao Emilijanovo telo, ali se pod naletom iznenadnog vetra preusmerio
i usmerio ka okolnim paganskim posmatračima, spalivši mnoge od onih koji su došli da uživaju u njegovom stradanju. Oganj se nakon toga polako stišao i ugasio, a sveti Emilijan je potpunog mira na licu sam legao na užareni ugalj, izgovorio svoju posljednju molitvu predajući dušu Gospodu i mirno usnio 362. godine, odnosno 363. godine. Njegovo telo ostalo je netaknuto od ognja. Hrišćani gradu Dorostola kasnije su tajno preuzeli njegove svete mošti i sahranili ih sa velikim poštovanjem. Već od tog trenutka sveti Emilijan je postao simbol nepokolebljive borbe za istinu, zaštitnik od nepravde i moćni zastupnik pred Bogom protiv svih vrsta strahova i stihija. Uporedo sa svetim Emilijanom, crkva na isti dan proslavlja i spomen na svetog mučenika Jakinta, mladića čija su hrabrost i stradanje jednako potresni i poučni. Sveti Jakint rođen je od veoma pobožnih i uglednih roditelja, Teoklita i Teonile, u vreme kada je crkvom u gradu Amastridi upravljao episkop Iraklije. Drevna predanja govore da je sam anđeo Božiji došao i roditeljima objavio ime koje treba da daju detetu. Jakint. Njegovo detinjstvo bilo je obeleženo čudotvornim darovima. Zabeleženo je da je kao trogodišnje dete prizivanjem imena Isusa Hrista uspeo da vaskrsne umrlog mališana, što je izazvalo veliko divljenje i veru u čitavom kraju. Kako je Jakint rastao telom, tako je ushodio i u duhovnoj mudrosti i vrlinama. Kada je dostigao zrele godine, sticajem okolnosti u gradu Amastridi, pagani su obožavali jedan drevni šuplji brest. Posmatrajući sugrađane kako se klanjaju drvetu kao da je božanstvo, Jakint je nošen božanskom revnošću, uzeo sekiru, otišao do tog bresta i potpuno ga posekao. Zbog tog čina odmah je uhapšen i izveden pred upravitelja oblasti Kastrinisija i gradske starešine. U sudnici je bio izložen strašnim torturama. Najpre su ga brutalno tukli, zatim su mu dželati izbili sve zube. Tamo su nastavili tući oštrim drvenim motkama sve dok mu telo nije bilo potpuno slomljeno. U tamnici sveti Jakint se neprekidno molio Bogu, dajući hvalu što je udostojen da strada za ime Hristovo, sve dok svoju svetu dušu nije predao Tvorcu. Nakon njegova preseljenja u nebeska naselja, njegovo telo je pronađeno u tamnici kako zrači čistoćom i nezemaljskim sjajem. Vernici su sahranili svetog Jakinta u Amastridi, a njegov grob postao je mesto velikih čuda i isceljenja. Drevni zapisi prenose čudo koje se godinama ponavljalo. Svake godine na praznik svetog Jakinta, dok su se vernici okupljali na njegovom grobu radi bogosluženja, iz samog groba se podizao tanak, mirisni prah. Episkop toga grada sakupljao bi taj prah u svešteni sud i razdavao ga okupljenom narodu. Pomazujući se tim prahom, mnogi bolesnici bivali su trenutno isceljeni od najtežih duševnih i telesnih bolesti, nesanice i demonizovanosti. Pored ova dva svetitelja vredno je spomenuti da crkveni kalendar na ovaj datum pamti druge svetitelje istog imena, što govori o dubini mučeničke tradicije. Sva ova žitija i istorijska svedočanstva slivaju se u jednu jedinstvenu duhovnu poruku koja se vekovima prenosi kroz liturgijski život crkve. U crkvenom pojanju svetom Emilijanu je posvećen sljedeći tropar na 4. glas, koji vernici sutra izgovaraju u domovima i hramovima. Mučenik tvoj, Gospode, Emilijan, u stradanju svome je primio nepodnošljivi venac,
od tebe, Boga našega, jer imajući pomoć tvoju, mučitelje, pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona. Njegovim molitvama spasi duše naše. Ovaj tropar ukazuje na suštinu hrišćanskog mučeništva. Pobeda nad mučiteljima nije izvojevana oružjem ili fizičkom silom, već nepokolebljivom verom, strpljenjem i spoznajom da je zemaljski život samo priprema za večnost. Kroz vekove priča o mladiću iz Dorostola koji je sa gvozdenim čekićem ušao u paganski hram i mladiću iz Amastride koji je oborio Brest idolopoklonstva, prenosila se s kolena na koleno. Ona podsjeća svako novo pokolenje da strah nastaje tamo gde prestaje vera, a da ljubav prema istini razbija i najteže okove mraka. Zato sutrašnji praznik nosi poruku nade, bez obzira na to sa kakvim se olujama, nepravdama i životnim izazovima suočavamo. Molitveno zastupništvo ovih svetih mučenika stoji kao čvrst zaklon svim vernicima koji traže mir, pravdu i božansku zaštitu. Dok sutra budete palili sveće ili se molili ovoj dvojici svetitelja, setite se da oni nisu bili veliki i moćni ljudi po zemaljskim merilima. Bili su obični mladići poput mnogih od nas, ali njihova odluka da ostanu dosledni do kraja učinila ih je besmrtnim u sećenju crkve. Hvala vam što ste ostali do kraja uz nas. Obavezno lajkujte i delite video, a u komentarima obavezno napišite da li se u vašem kraju i dalje poštuju stari narodni običaji uoči letnjih praznika i šta se kod vas obavezno radi za zaštitu doma od nepogoda. Podelite običaje iz vaših krajeva kako bismo ih sačuvali od zaborava.